Hello guys! Welcome to my vlog. So ngayon guys, may kasama po ako. Isang babae. Alam mo ba sino? Si Fiang. Ay! Hindi! Kiss! Ito! Ayan siya guys. Ano na? Sino yan? Si Fiang. Ay! Fiang na Fiang. Talaga yan guys. Dali. So guys, na may challenge. Isa nga ito? Itong no reaction. Alam mo ba yan? Alam nyo ba yan guys? Ano yan guys? Ito guys. Ito guys. Comment nga ako guys. Ano to guys? Isa-isa mi guys. Mag-challenge mi. No reaction daw guys. Ambot lang. Ayan. Okay, guys. Tilaw-tilaw. Wala pa gano'n. Berihan naman ko. Dara. Tilaw-tilaw. Kita po. Tago-tago. Dayon si Fiang. Ay. Hindi siya si Fiang. May Fiang, may Tiang. Pero may Biang. Super nice. Patay guys. Ano ba to guys? Pa. Kanan. Okay, play. Ay, wait lang guys. So ngayon guys, guys. No reaction talaga guys. Kitang iro. Guys, gigupod mig iro. Guys, no reaction. Guys, no reaction talaga to guys. Ano guys? Pero po. Si Biang na po. Super lakas ni Biang. Pigilan guys. Gakirig akong dere oh. Gakirig po di mong dere oh. Guys, kabalo mo guys kinsa mong apason. Paki-comment na. Paki-comment na lang guys. Shout out sa mga kabataan dyan. Wag puro cellphone ha. Patay dyan mo si Munhan. Pakitang dalan. So ngayon guys, nandito po kami sa dalan. Pupunta po kami sa basketball court. So ayan guys, nagkakain pa kami ito. Tapos na ako guys. Ako din. At paano? Ayun na. Diri. So guys, malapit na po kami. Nakita mo ang daan. Ayan guys, oh. Totoo na talaga yan guys. Ay, naku guys. Napakainit. Napakainit talaga guys. Ay. Anong day na nga ngayon? Day 2 na po namin ang vlog. Tapos kabarya sa Jabog Sinina guys. Kami naligo. Kami naligo guys. Kabalugong guys, as minaligo. Wala. Kami naligo guys. Dali. Okay guys, nandun na po. Pakitang raya. Nanan sila dari guys. Ato sila guys. Hari guys, dami na guys. Nandito na po kami. Yan ang kuya ko. Yan ang pinsan. Kuya niya. Sige, yun na lang guys. Bye.